سرخط مهمترین خبرها. گفت شما بوزید بینیم رو زده شکست. جزئیات لاتوکوپی استاد از سوی شاگرد. بلوگری فعال در سمرقند بعد 10 روز آزاد شد. و پرسش از ساکنان نرخ منزل تا کجا برایتان دسترس است؟ درود بیننده‌های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرهای نو از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم می‌کنیم. امروز 24 سپتامبر است. پلیس دوشنبه یک دانشجوی دانشگاه تجارتی را با اتهام اوباشی و لاتوکوبی آموزگار بازداشت کرده است. ریاست کارهای داخلی دوشنبه 23 سپتامبر در خبرنامه نوشت بهزاد نظروف دانشجوی سال دوم در داخل صنفخانه آموزگار فن اتیکا و استتیکا سلطانوف طاهر را دشنام داده لاتوکوب کرده است. نظر این دانشجو و نزدیکانش به اتهامات معلوم نیست. طاهر سلطانوف آموزگار دانشگاه تجارتی روز 23 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت هنگام درس از دانشجو خواهش کرده است که مثل دیگران دفتر و قلمش را بردارد، ولی او سرکشی کرده به تحقیر و دشنام گذاشته است. دیدم که نمی شود، گفتم نسبت این رفتارت یک گزارش می نویسم. گفت شما بوزید. گفتم چنین گپ نزن، من همچنین سالی پدرت می شوم. همه بچه‌ها شاهدند. من انتظار نبودم، پیش آمده زد بینیم را شکست. افزود آموزگار طاهر سلطانوف. وی تاکید نمود که تشخیص‌های طبی را در مورد زخم برداشته‌اش در دست دارد. مقامات جزئیات بیشتر نداده گفتند حادثه را تفتیش می‌کنند. این اولین لاتوکوبی آموزگاران در تاجیکستان نیست. ماه اپریل امسال دو جوان در شهر باختر برای زدن یک آموزگار مکتب دستگیر شدند. بهادر اسانов روزنامه‌نگار و بلوگری فعال در سمرقند پس از ادای حکم دادگاه رها شده به نزد پیوندانش برگشته است. دادگاه سمرقند 2 سپتامبر این بلوگر را با اتهام اوباشی و تحقیر به 2.5 میلیون سوم حدود $200 جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده بود. نزدیکانش گفته بودند که بهادر اسانов را به خاطر فعالیت‌های بلوگریش تعقیب کردند. پیوندان حسنوف به رادیو آزادی گفتند او بعد سپاری شدن حکم دادگاه از محبس آزاد شده به خانه برگشته است. یک روز پیش از بازداشت بهادر حسنوف در صفحه فیسبوکیش گفته بود پلیس او را برای نشر ویدیوی شکایت یک ساکن سمرقند تعقیب دارد. او در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات اجتماعی ساکنان را نشر کرده از مقامات راه حل آنها را طلب می‌کند. در تاجیکستان از جمله شهر دوشنبه و دیگر مرکز شهر و نواحی کشور سالهای اخیر بنیاد منزل‌های زیست زیاد به نظر می‌رسد، ولی با این وجود نگرانی‌ها از گرانی نرخ خانه بیشتر صدا می‌دهد. همکارانمان از ساکنان پرسیدند که نرخ منزل تا کجا برایشان دسترس است. نرخش سازای نمیدونم وقت ما خماز کار کردیم سازای نرخ نو میانه یک قیمت هم نیست ارزان هم نیست. اکیشان نه که نمیدونم چند سال آدم اصلا در 10 سال شدیان سال خونه در 3 سال یک آدم سال خونه شدیان هر خیلی امکان میدید او 100% از دام بسیار شدیان نه 100% دام بسیار شدیان خونه کایسان مردم خریدایسان. آبادانی پیشرفت میبینی که در هم ساختمان بلندشانه خانه‌های زمانه‌ای ساخته شدن. ما باوری داریم که نرخ‌ها با دسترس هست که خانه بسیار شدیسته مثال آباد شدیسته مرکز ولایت خانه را میبینی که هم گرد اطراف خانه‌های بلندشانه بسیار پیدا آمده. نه البته راست نیست. درسته کار کرده. همه نه. مثلا مرده باشه اگر رفته کار کنه راننده با منیست مرده کار کنه میتونه کنه. مثلا هست آدم‌ها که 5 ساعت نداره. سالی نیستن سال. امکانیت کار کنی ندارن. این سلامتیش میشه. قیمت 3 سال کار میکنه در اینجا وقت خونه میگیره. قیمت 30,000 به خانه‌گاه 33,000 باشی قیمت دیگه نشونه شما نوسته که با ایودا خونه‌هاش هم قیمت داره. برای خونه شخصی شدن در خورجه کار کردم نکنم. من خودم دانشجو هستم کورس 4 بعدی ختم دانشگاه خورجه رفتم در کار کردن نکنم مثلا سوال به خونه میشه
квадраташ ай $400 сар мешад. То 650. میدونه که برای که ما خونه داریم دیگه چیتا و اهمیت نمیتونه مسئله چیتا خونه خرید و خونه داری ده اهمیت نمیتونه راست دیگه که ما اگه وقت خونه داریم برای هم فرزانان سوی خونه دیگه اهمیت نمیتونه به این مسئله ده اون شرایطو نیستم برای ما ایده هاتیم اینجا کار میکنم مشکل خینه اینجا خونه پدر مادر بزنیم Не интересует нас есть своя квартира, мы не интересуемся. салом агар хату хабар мехоҳед мо дорем навиди бомдодӣ сархати хабарҳо ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон гузоришҳо ва таҳлилҳо чӣ мегузарад ва чаро донистан фаҳмидан аст замима ё апи моро бигиред русия дар ҳамоиши дуввуми сулҳи украина ки қарор аст то охири соли равон баргузор шавад ширкат намекунад. дар ин бора мария захарова сухангӯи вазорати корҳои хориҷии русия изҳорот дод. нахустин нишасти сулҳи украина моҳи июни соли равон бо ҳузури намояндагони 80 кишвар дар швейтсария баргузор шуда, аммо русияро ба ин ҳамоиш даъват накарданд. мария захарова гуфт ки ҳамагуна созиши сулҳ бояд вазъи ҳозира ва воқеияти ҷавонро ба инобат гирад. русия тақрибан 20% қаламрави украинаро ишғол кардааст ва Москав талаб дорад ки ин минтақаҳо бояд ҷузъе аз хоки ин кишвар эътироф шаванд. Киев ба ин талаб розӣ нест. Украина аз моҳи феврали соли 2022 зери ҳамлаҳои ҳавоӣ ва заминии Русия қарор дорад. Москав онро талоши ғайринизомӣ кардани Украина, аммо Киевҳо ҳампаймонҳояш таҷовуз ба хоки як кишвари мустақил медонанд. мақомоти Покистон гуфтанд ки бар асари таркиш дар масири ҳаракати корвони дипломатҳои хориҷӣ як пулис кушта ва 4 нафари дигар захмӣ шудааст. ба навиштаи рӯзномаи Давн чопи Исломобод ҳодиса рӯзи 22 сентябр дар минтақаи Своти вилояти Хайбар Пахтунхо рух додааст. ба навиштаи ин расона дар ин ҳодиса ҳеҷ кадоме аз дипломатҳои хориҷӣ осеб надиданд ва ҳамаи онҳо ба Исломобод баргаштанд. то кунун ҳеҷ гурӯҳе масъулияти ин ҳамларо ба ӯҳда нагирифтааст. мақомотҳои маҳаллии Покистон мегӯянд дипломатҳои 12 кишвар аз ҷумла Тоҷикистон, Эрон, Русия, Туркманистон, Қазоқистон, Португалия, Босния, Зимбабве, Руанда ва Ветнам бо давлати палатаи саноат ва тиҷорати Исломобод ба минтақаи тиҷорати сайёҳии иёлоти Хайбар Пахтунхо сафар карданд. ин минтақа бо Афғонистон ҳаммарз аст. бахши як рӯзи таърихро ҳамкоронамон омода карданд ки таҳаввулоти муҳимтарини таърихро дар рӯзи 24 сентябр фаро мегирад. журналист ва ҷомеашиноси тоҷикистони Олег Панфилов дар як китобе бо номи Тоҷикистон хабарнигорон дар ҷанги шаҳрвандӣ солҳои 1992-97 дар бораи фаъолияти журналистони Тоҷикистон дар давраи ҷанги дохилӣ, куштор ва таъқибу фишори онҳо навишт. Панфилов 24 сентябри соли 2003 гуфт тӯли ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон 73 хабарнигор аз дунё даргузашт ва ҳудуди 20 нафарашон барои фаъолияти хабарнигорӣ ва теъдоди зиёде бар асари сокини ин ё он маҳалли Тоҷикистон буданашон ба қатл расиданд. 24 сентябри соли 2014 дар як мурофиаи деринтизор додгоҳи шаҳри Москав Никита Тихонов раҳбари як гурӯҳи миллатгароёнро ки аз ҷумла ба қатли ваҳшиёнаи шаҳрванди Тоҷикистон Салоҳиддин Азизов айбдор мешуд, ба 18 соли зиндон маҳкум кард. куштори мудҳиши Салоҳиддин ки боиси хашм ва маҳкумияти ҷомеаи Тоҷикистон шуд, намунаи ваҳшонияти бемисле буд ки гурӯҳҳои нажодпараст дар Русия нисбати бегонаҳо раво медиданд. додгоҳе дар душанбе баъди 4 соли муҳокимаҳо 6 масъули ширкати «Ҳафт бурҷ»ро ба муҳлатҳои 8 то 11 соли зиндон маҳкум кард, вале 3 нафар дар ғайбашон маҳкум шуданд. баъди муҳра бизнеси Ҷамшед Сиёев ин дуюмин ширкати азиму пуровозае буд ки ба унвони як пирамидаи молӣ ном баровард. додстонӣ гуфт ки «Ҳафт бурҷ» беш аз $1 миллион пулҳои 270 сокини Тоҷикистонро ба ҳисобҳои офшории ҷазираҳои Сейшел интиқол дода даст ба фиреб задааст. субҳ имрӯз дар бонкҳои Тоҷикистон 1000 рубли русия 114 сомонӣ ва $100 амрикоӣ 1060 сомонӣ арзиш доранд. хурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. бинандагони азиз, муҳлати ҷудошуда барои барномаи навид ба анҷом расид. хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои озодӣ бо нишони озодӣ.орг ва озодӣ моби пайдо кунед. худо нигаҳбонатон.